जय जगन्नाथ। आज किसी कथा कहवाक जाऊँगी जहाँकि एटा समस्त भाई भौणी मानी कि आजिका डेट्रे आजिका दुनिया रे लोक मैंने अच्छा बहुत दुख देवाई किंतु टिके खुशी देवाई कहीं ना कहीं आम जो आगू को बढ़िया चाहिए देखिए किसी ना किसी लोक आसिक पछरू गोड़ टाणिया चेष्टा करेंगे कहीं से आगू को बढ़िया को देवे ही ना आउ जदि आपण माने आगू को किसी बढ़ी गले ताले आपण कौन कह हे किसी गोटे कला व्यवसाय करुच्छी से एते आगू को एते जल्दी बढ़ीगला ना ना एटा माने लोक मानकर गोटे कौन कहल ईर्षा मनोवृत्ति कथबार्ता बुझिपारे आ गोड़ टाणुवा लोक मैंने कहीं गोड़ टाणती ना से माने तुमर खुशी को देखी पारती कहीं ना सी एते आगू को बढ़ेब ये ठीक कथा नुह जमती एग्जांपल मोर वर्तमान चली सब्सक्राइबर 4000 हो गले हाँ तार एत मसे 1.5 मास भर सब्सक्राइबर 4000 हो गला हाँ मोनेटाइजेशन हो गला अरे बाबा ये तो बहुत आगू को पड़ेब से मो पछर लोक लगेदेले ना आम एमती भाषा कहबू आम एमती करूँ जमी कहबू जमी से लाइव आसबनी जमी आसिक मत ऑर्डर दौरान ए तू लाइव ऑफ कर तू जा चुपचाप बस तू इंस्टाग्राम बंद कर कहीं मु कौन क्या कथार ना मु क्या बापार खाऊची अरे तुमर जमी अधिकार अच्छी इंस्टाग्राम चलेब लाइव चलेब यूट्यूब चलेब मोर भी सेमती अधिकार अच्छी ना यूट्यूबटा क्या बापार ना इंस्टाग्राम टा क्या बापार आउ किछि लोक अच्छा मत केतेटा लोक कमेंट देले काली लाइव पर कि आपण ना तू कहीं लाइव आसुचु तो मुह देखा इच्छा होनी मो मुह तुम न देख मु तो तुमको देखौनी तुम कहीं आसिक देखुच मु तो चाहूनी तुमको मुह देखा मोर काली मुह हो कि मोर गोरी मुह हो आ गोटे लोक कह जो तो मुह किछिटा वीडियो मत कही कि जो तो मुह दांत तो हाथी भाया बाहर आ जो तो मुह अरे निज माइकिना को तो निजे संभाले मोर जो मुह हो निज कथा आगे निजे संभाले मत कौन तू आक्षेप करिकी कथा कहूँ है जो मैंने भी कहते से ये कथा तेणुक मोर कहा कथा शुणवार ना पछ कथा को पछ आड़े फोपाड़ी देवी फोपाड़ी देकी मोर आग को बढ़िबार अच्छी मो लाइफ रे मु जहाँ भी स्ट्रगल करछि काकू कैफत दबार ना तेणु मो लाइफ रे मु जहाँ स्ट्रगल करुछि करि चलिबी जेते दिन जाए आउ जेतेबेले भगवान आशीर्वाद हब ना सेतेबेले ये लोक केही किछि नुह ओपर वाला जेतेबेले हाथ फाड़िकिना दब तल वालार किछि करि परिबेनी तल वाला हैला सेमती आपण माने एमती भुकुथिबे आपण माने ही सपोर्ट करुथिबे एटा खास करी जो माने बैड कमेंट दउचंती गुड कमेंट जे दउचंती तांको पई नुह एमती भुकुथिबे मु एमती आपण मानक आखि आगरे ऊपर को उठुथिबी हैला गला तापर आजिका दुनिया रे खुशी देवा पई भाई भौणी माने मु आपण मानक पई कहूची जो माने कि भलो कमेंट दउचंती सेही मानक पई ए कथा बदब खुशी टिके दवाई कहीं लोक नांती जहाँकि केवल देखिए दुख ही देवे दुख पर दुख ही देवे आउ तमें जितेबाला नई पड़ो से देखिए तापर आहरी गोटे विधा देवे अरे ये लोकटा नई पड़ी एत आउ गोटे विधा माइले से आउ टे गलिकी पड़ो मैंने एमती लोकंर आदत आजिकालिका लोकंर तेणुक से लोक साइड कर आ जो स्मृति तुम मान सब कष्ट दूसरी एटा तुम मान एका नुह मो भी जो स्मृति सब कष्ट दौची से स्मृति को पछरे फोपाड़ी दियो आग को बढ़ मोर मो मेंटालिटी होची ए जिनसटा कहीं ना आज मते गोटे भौणी मते आज बहुत किछि बुझेले बहुत किछि कथा कहिले एक्चुअली मु मेंटल बहुत माने डिप्रेशन को काली पळई थिली मो मन एक्चुअली भलो नथिला बहुत कष्ट लागिला बहुत कथा सुनिली आज से भौणी मते बहुत बुझेले कहले अरे ए सब कथा ना मो सहित भी घटी जाइछि आ कमेंट रे तो माने बहुत भौणी माने एमिति कहउचंदी कि भौणी तम सहित जेमिति घटी मो सहित घटी मो परिवार एमती क्या सेमती क्या एमती बहुत लोक कहउचंदी तेणु करी मु भाबुची माने सेमानक मु बेटर अछि कहीं ना से माने कहा कहा ये रे पढ़ी चंती मो निज स्वाधीन रे मु निज अछि हैला तेणु करी ए सब जिंस को साइड करिबा आगो को केमती बढ़िबा सेटा भगवान कर आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद करिवे कहीं ना एटा गोटे जिनस हूँ मनीषटा कष्ट दियंती मनीष को सही पारती कष्ट दियंती किंतु भगवान से जिनसटा परीक्षा नियंती देखिया ये लोकटा केते सही पारुची तेणु मु भगवान को सब बेल डाके मोर आउ किछि दरकार ना किंतु मोर गोटाए लक्ष्य कौन
ସେଇଟା କହିବିନି, ସେଇଟା ରହିଲା ସସ୍ପେନ୍ସରେ। ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁଟା ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଯଦି ଜୀବନରେ ନ ବଞ୍ଚିଥିବି ହୁଏତ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁହଁରେ କହିବେ କି ନାଇଁ ଏ ଦିଦି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁକରି କାହା କଥାକୁ କିଛି ଖାତିର ନ କରିକି ମୋର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବି, ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି? ଆଉ ବାକି ମୋ ସେବା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଯଦି ବି କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଶ୍ରମରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ବାପା ନାହିଁ ତ କାହାର ମା ନାହିଁ, କାହାର ବାପା ମଦୁଆ ତ ମାନେ କାହାର ବାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛି, ସିଏ ଆଣିକି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ତୃପ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଓହୋ ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ କରିପାରୁଛି କାହା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ସେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଭଲ ଅଛୁ ମା, ଭଲ ଅଛୁ, ଏମିତି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ଆଉଁସିକି ପୁରା ଗେହ୍ଲା କରି ପକେଇଲେ। ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲି। ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବନି ନା, ଆମକୁ ବି କିଛିଟା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇ ବି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତି ଦିଦି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମିତି ସେଠି ବି ସେ ବାବା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ରଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲୁ। ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ରଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲୁ। ଶାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠାପଣା ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ମାନେ କେତେ ଆମର ମା ବିରଜା ସେବା ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ନନା, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଓହୋ ତୁ କେତେବେଳେ ବନେଇଲୁ ଏତେକ ସବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବନେଇକି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଯେ ଏତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ମୋତେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ଖୁସି ବହୁତ ବାଣ୍ଟିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଖୁସି ଦେଲେ କେତେ ନଦେଲେ କେତେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସିନା ସିଆଡ଼େ ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁଣ୍ଡେଇଲି, ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ଭାଷାରେ ବି କହିହେବନି। ତେଣୁ ସେସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାଟ ଭଗବାନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଟ ଖୋଲିଥିବେ। ତମର କିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏପଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ କିଛିଟା ଆମର ହୁଏତ କିଛିଟା କର୍ମଫଳ ହେଇଥାଇପାରେ, କି କିଛିଟା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ମହୀନିକି ଫଳ, ଯେଉଁଟାକି ବାପା ଖାଏ ତାଳ, ଛୁଆକୁ ପଡ଼େ କାଳ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା, ତେଣୁକରି ମାନେ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ହୁଏତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ମୋ କର୍ମଫଳ ହଉ, ଆଇଦର ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏ ଭୋଗାଭୋଗ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲିରେ କିଏ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଆ ନୁହଁ। ତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲଟା ହିଁ ରଖିଥିବେ, ରଖିନଥିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖୋଲିଛି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
आइदर मोर इंस्टाग्राम आईडी है सोनचंडी 143 से टिके जोगाजोग करंतु मते फॉलो करंतु आउ से कमेंट दियंतु जो मान जदी जोड़ी होबाकू चाहउचंती ताले मु निश्चित भाव में आपनकू सेतिकी सपोर्ट भी करी मते भी आपनकर सपोर्ट दरकार। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम। चंडी लास्ट में पड़ी आइला कहला वंदे मातरम। आर्मी अच्छा तार इच्छा अच्छे आर्मी हम हौ हौ ठीक अच्छे भगवान तते निश्चित भाव में से बाट पर्यंत पहुँचे दिंतु।